सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएँ 34 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। खालिद खुर्शीद साहब हैं, ये वज़ीर आला भी रहे हैं और इमरान खान के बहुत करीबी साथी भी हैं। 6 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा साथ सुनाई गई। इन पर क्या इल्ज़ाम था, इस पर भी बात करेंगे और ऐसी ऐसी बातें की जाती है जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं। इमरान खान के मुतल्लिक़ कहा जाता है ये इसराइल के साथ मिला हुआ है, इसराइल के लिए ये काम करता है। इस ख़तून की बात भी सुनते हैं, सोशल मीडिया से ये ली है। मैंने कहा पता चले कि पब्लिक क्या सोचती है कि इमरान खान के वाक़ई इसराइल के साथ तल्लुकात थे, तो दोनों मौज़ू पे आज बात करेंगे। जी। हाफिज नईम साहब को जो जमात इस्लामी से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने आज कहा कि आज ये मेरे ख्याल से कल मैं उनका वो क्लिप देख रही थी कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो इसराइल की जेल से बैठ के मजम्मत करें। लेकिन आपको अपना पहले होमवर्क करना चाहिए किसी भी चीज के बारे में बात करने से पहले। आपको कोई ऐसा बयान, कोई ऐसी चीज इमरान खान साहब की निकालनी चाहिए जिसके बेस पे आप ये बात करें। उनकी 26 साल जो भी उनकी जद्दोजहद है इमरान खान साहब की, उसके अंदर उन्होंने एक दफा भी कभी अगर कहा हो कि वो इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं या कोई ऐसी बात जो उन्होंने इसराइल के हक में कही हो, तो आप जो है उस बेस पे आप बात करें। इमरान खान ने तो हमेशा इस चीज की मजम्मत करी है, हमेशा इस चीज के खिलाफ ही रहे हैं वो। तो आप आते हैं और आप लोग आके ऐसी बातें कर देते हैं और ऐसा। अच्छा, प्रॉब्लम जो हमारी है वो सबसे बड़ी ये है कि हमारे सियासतदान हैं, हमारे जो भी लोग हैं ज़िम्मेदार हैं, उम्र के इस हिस्से में पहुंच जाते हैं। जिस तरह हाफिज नईम की अभी बात की जा रही है, जमात इस्लामी से तल्लुक है और इस उम्र में जाके बंदे को थोड़ा सा संजीदा हो जाना चाहिए, वो खुदा का खौफ भी करना चाहिए कि मैं जो बयान दे रहा हूँ उससे क्या रिजल्ट निकलेगा। अभी आपने, मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया से भी या हमारी मीडिया तो बताती ही नहीं कि जो मीडिया पे पाकिस्तान से ऐसी चीज़ें चलाई जाती हैं। अमेरिका के जो रिचर्ड हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर बताया कि ये झूठ बोलते हैं। वसीम बदामी की बात मैं कर रहा हूँ, उसने ये कहा था कि ये जनाब इनका तल्लक इंग्लैंड जो इमरान खान के ससुराल है गोल्डस्मिथ उनके साथ है। वो उसने रिचर्ड ने कहा कि मैं तो उनको जानता भी नहीं। और ये उसने साथ कहा कि आप एक सहाफ़ी हैं, आपको ये ज़ेब नहीं देता कि आप झूठ बोलें और जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट या हुकूमत है उनके ख्यालात जो है वो गलत तरीके के साथ पेश करें। मैं आपकी कौम को बताना चाहता हूँ कि एक झूठा इंसान है। इस तरह वाला खुलासा था उसका, मिलता जुलता। हर बंदा जो है वो अपने तौर पे रिजल्ट निकाल रहा है कि पता नहीं जो कुछ भी हो रहा है वो, जिससे आप कह सकते हैं कि आइडिया लगा रहा है। अब ये खतून ने बड़ी अच्छी बात कही कि आपके पास ना कोई सबूत है, ना आपके पास कोई ऐसी बात है, या तो कुछ बंदा होता है जी उनकी वीडियो निकालो, उनकी ऑडियो वीडियो। आपके पास तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, हमारे जो ताकतवर लोग उनके पास काफ़ी मजबूत ऑडियो वीडियो का सिस्टम है, इसी पे सिस्टम सारा वो चला रहे। तो कोई सबूत पेश करो। जिस तरह आपने 200 मुकदमात जो हैं वो इमरान खान पे बना दिए, सबूत है आपके पास कोई भी नहीं है। बंदा लाहौर में हो मुकदमा कोयटे में दर्ज हो रहा है, बंदा कोयटे में हो मुकदमा लाहौर दर्ज हो रहा है, कराची दर्ज हो रहा है। अब ये जो अभी मैंने आपको बताया कि खालिद खुर्शीद ये इमरान खान के बहुत करीबी दोस्त है और इन्होंने कोई तकरीर मई में की थी, इदारों की इंसल्ट हो गई थी। इतनी इंसल्ट हुई इदारों की कि 34 साल कैद सुना दी, 6 लाख रुपए जुर्माना और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाए। रोजाना अवाम की तजलील होती है, आए दिन आप देखते हैं वहाँ पे ये अवाम के साथ क्या सलूक होता है, किस तरह ये इदारे हैं या जिस तरह ये सियासतदान हैं, पुलिस वाले हैं, जो भी लोग हैं ताकतवर है, वो किस तरह जलीलो ख्वार कर रहे हैं वहाँ। कभी उनको पूछा किसी ने? इस्लामाबाद में आपने गोलियां चलाई, लोगों को मार दिया और वहाँ पे अभी तक ये खबरें चल रही हैं कि जिन लोगों को जेलों में आप कह रहे बंद किया वो मर चुके हैं अक्सर उनमें से।
لیکن لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ نے گولیاں چلا دی، اس میں تسلیل نہیں ہوئی، عوام مر گئی، اس سے تسلیل نہیں ہوئی۔ آرمی اسکول اڑا دیا، اس میں تسلیل نہیں ہوئی۔ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، عیسائیوں کے گھر وہ گرا دیے، وہ آج بھی سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے وہاں، وہ بیچارے ایک صاحب ہے، وہ بڑی ان کی خدمت کر رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں، جو بھی ہے، وہ پتہ نہیں نہر دریا کے کنارے کہیں پہ بیٹھے ہوئے، ان کی تسلیل نہیں۔ آپ کے متعلق کوئی بات کر دے ادارے، اچھا پہلے تو اداروں کے متعلق انہوں نے کون سی عوام کی خدمت کی ابھی تک، یہ تو پتہ چلے، کون سے عوام کے لیے انہوں نے جناب جدوجہد کی۔ ابھی جو نئی رپورٹ آئی ہے، پولیس ایک نمبر پہ آئی ہے رشوت میں، جو پاکستان میں سروے ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ کے وکلا ہے، عدالتیں ہیں، ڈاکٹر ہے، سب چور چکے اکٹھے ہوئے۔ میں نہیں کہتا یہ آپ کے رپورٹیں جاری کرتے ہیں، وہاں جو سروے کرتے ہیں، وہاں پہ آپ سارا دن بیٹھ کے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، لوگوں کی ماں بہنیں کرتے ہیں اسمبلی میں، وہاں پہ تسلیل نہیں ہوتی۔ 34 سال قید، مطلب یہ تو ختم ہو جائے گی جس طرح بھی ہوگی۔ عمران خان کو رہا کرنے کے لیے اب ایک اور مسئلہ بنا ہوا۔ عمران نے کہا جی میں 17 مہینے سے جیل میں ہوں اور اب میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، نہ میں نے پہلے ڈیل کی تھی۔ اس نے کہا جی میرے ساتھ جو آپ نے کرنا وہ کر لے، میں نے سختی برداشت کر لی جو کرنی تھی، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، اب اس کو قتل تو یہ کر نہیں سکتے، کیونکہ یہ قتل کریں گے تو امریکہ جو ہے پھر ان کی کلاس لے گا۔ ڈبل مائنڈڈ اس وقت سسٹم چل رہا ہے، سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس طرح اس کو راستے سے ہٹائیں۔ دوسری طرف میں نے کل بتایا تھا کہ جو نئی گورنمنٹ امریکہ کی آ رہی ہے، انہوں نے کہا یو این او کے ذریعے کہ جتنے بھی، یہ نہیں کہ پاکستانی، جتنے بھی چور چکے ہیں ان کی جائیدادوں کا حساب ہوگا اور ان کی تنخواہوں کے مطابق چیک کیا جائے گا، وہ سب قبضے میں لے لی جائیں گے۔ ان کو یہ بھی مصیبت پڑی ہوئی، 2-2 لاکھ روپے ان کی تنخواہ ہوتی ہے، یورپ کے یہ چکر لگاتے ہیں، مہنگے سے مہنگے اسٹوروں میں یہ پکنک مناتے ہیں جا کے۔ یہ پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے یہ سب طریقہ واردات یہی ہے، کسی کو پکڑوا دیا پھر اس کو چھڑانے کے لیے پیسے دو، کسی کو خود ہی کیس درج کرا دیا، پولیس کا بھی چل رہا ہے، یہ جتنے آپ کے ایم این اے ہے، ایم پی ہے، ان کی بھی پکنک چل رہی ہوتی ہے، سب ملے ہوئے ہیں، جج وکیل، یہ سب لوگ۔ تو اداروں نے اپنی عزت کون سی بنائی ہوئی ہے یہ تو بتائیے پہلے۔ ہوتا تو یہی ہے، یہاں پہ ہم یورپ میں رہتے ہیں، یہ اداروں کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کرتا، کبھی میں نے نہیں سنا کہ کوئی اداروں کے خلاف کوئی بات کرے، اگر کرے بھی تو اسے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ جناب یہ وجہ، مگر اس طرح سزائیں تو نہیں سنائی جاتی۔ یہ لوگ یہاں پہ خدمت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، یہ ہر وقت آپ کے لیے جناب جب بھی آپ نے جانا، آپ کے لیے پولیس اسٹیشن چلے جائے، کہیں پہ بھی چلے جائے، وہ خود آپ کو چیئر پیش کر دے گا، یہاں پہ بیٹھے، پانی بھی پوچھیں گے، کافی چائے بھی پوچھیں گے، آرام سے آپ کا کیس بھی سنیں گے۔ پولیس والے خود پانی لا لا کے ان کو دے رہے ہوتے کہ آرام سے بیٹھ کے اپنا جو بھی آپ کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، ہمیں بتائیے۔ اچھا مجرم کو ہی پکڑ کے لائیں گے تو اسے بھی پانی وغیرہ پلائیں گے، یہ نہیں کہ انسانیت بالکل یہاں پہ جس طرح پاکستان میں ختم ہو چکی ہے، یہاں پہ بھی ایسے کوئی حالات۔ تو انسانیت تو ہے نا یہاں پہ، جب ادارے خدمت کریں تو کون کسی اداروں کے خلاف کوئی بات کرے؟ جب آپ کے ادارے، اب جج 34 سال قید سزا دیجیے، 6 لاکھ روپے جرمانہ، آپ مجھے بتائیے کہ اداروں کے خلاف کون سی انہوں نے توپ چلا دی کہ آپ نے اتنی لمبی سزا ان کو سنا دی؟ اصل مقصد یہ ہے دہشت پھیلانے کہ یہ عمران خان کے قریبی ساتھی ہیں، پہلے ان کو توڑتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ عمران خان خود بھی ٹوٹ جائے گا، اور کہاں سے یہ سزائیں آتی ہیں وہ بھی آپ کو پتا، کمپنی کی طرف سے لکھی آ جاتی ہے کہ پڑھ کے سنا دو۔ اب جج کا جینا حرام تو وہاں پہ ہو جائے گا نا اس علاقے میں، مگر یہ لوگ سوچتے نہیں۔ آپ نے دیکھا وہ صدام کو جس نے سزا سنائی تھی، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تڑپ تڑپ کے پھر مر گیا کہ زندہ ہے، اور وہ ویڈیو ہم دیکھ رہے تھے اس کی۔ تو جب عدل کے تقاضے آپ پورے نہیں کرتے، جب انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتے، تو پھر جو آخری وقت ہوتا ہے اسی طرح پھر ذلت و رسوائی ہوتی ہے۔ مشرف دیکھ لے، بھٹو دیکھ لے، یہ ضیاء دیکھ لے،
इनकी मौतें जिस तरह हुई, जिस तकलीफ से ये गुजरे, ये पूछे जब कोई जेल में कैदी हो और वो वजीर आजम और उसे जेल में डाल दिया जाए। अब इमरान खान को कभी कह रहे बनी गाला चले जाओ, कभी कहीं, सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए कि जी हम अमेरिका को कहेंगे कि अब वो जेल में नहीं। लेकिन अमेरिका की तरफ से ये हुक्म इनको जब मिलना है ना, जब 20-22 दिन बाद के ये सारा कुछ चेंज करो, उसके बाद तमाशा लगना। खलबली मची हुई है नून लीग के दरमियान। बहरहाल जुल्म और ज्यादती की ये जो अब रोजाना नई नई चीजें देखते हैं, एक वक्त आएगा खत्म हो जाएंगी, लेकिन इतनी जल्दी होने वाली नहीं है। नाज़रीन, कॉमर्स में लोगों को छोटी छोटी चीजों पे एतराज होता है। एक साहब को एक बड़ी परेशानी है कि आप गाड़ी में बैठ के क्यों प्रोग्राम करते हो। होता ही है कहीं ट्रैवल पे हो, स्टूडियो नहीं पहुंच सकता बंदा, रश में हो, कोई कई मसाइल हो जाते हैं। तो हमारे क्योंकि प्रोग्राम जो है वो बाकायदा टाइम पे चलते हैं, रूटीन से चलते हैं, तो ये छोटी-छोटी चीज़ों से मुझे नहीं समझ आती कि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो 2-3 दफ़ा उन्होंने कॉमर्स लिखी। तो आपको हमारे प्रोग्रामों से दिलचस्पी होनी चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं और कहाँ बैठे हुए हैं। मैं कई दफ़ा प्लेन में भी प्रोग्राम कर रहा होता हूँ, शिप में भी कर रहा होता हूँ, गाड़ी में भी कर लेता हूँ। कई दफ़ा जी बाज़ार में भी कहीं पे मैं गया हूँ, तो वहाँ पे भी मैं प्रोग्राम कर लेता हूँ। इसमें इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसको इतना सीरियस ना लिया करें। और भी कॉमर्स में छोटी-छोटी चीज़ें आती हैं, कोई मज़हबी रंग में गलत इस्तेमाल करता है। मैंने पहले ही बताया था कि ये कॉमर्स से जो गलत होते हैं, वो जैसे ही आप लिखते हैं, वो ऑटोमैटिक 1 सेकंड में वो डिलीट हो जाते हैं। वो ना हम पढ़ते हैं, ना किसी को मेरा ख़्याल है वक़्त होता है इतना कि पढ़ने का, बड़ी जल्दी डिलीट कर दी जाती। तो ख़्याल किया करें, किसी को कोई इतराज़ है, किसी को कोई इतराज़ है, मुझे समझ नहीं आई। ये वो लोग हैं, जो काम हम लेके चल रहे हैं, जैसे मुश्किलात के साथ सिस्टम को चलाते हैं, और ये बाहर बैठ के बातें कर सकते, इतना जिगरा नहीं होता कि ये पाँव भी वहाँ पे रख के कोई ऐसा कारनामा अंजाम दे सके। खुद ये इतने काबिल नहीं होते। तो अगर आप इतने काबिल, तो अपना चैनल बना के लोगों की खिदमत करें, बोले सच आके, जिस तरह 9 रोज़ टीवी इंटरनेशनल सच बोला जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।